Trigger warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different. For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie, something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Y así es, tenemos un nuevo juego llamado Control de la misma compañía de Remedy. Ya que acabamos el Alan Wake, vamos a jugar esta versión porque cuenta con dos expansiones que se supone que cuentan un poco la historia del Alan Wake 2. Vamos a probar el juego a ver qué tal está. Como siempre, no olviden dejar su like, suscribirse y poner un comentario. Vamos a ver qué dice. No se permite la introducción de ciertos objetos de agencia. Los incidentes recientes han hecho necesario un recordatorio respecto a los materiales prohibidos. Armas, todos los objetos considerados representaciones todos los objetos considerados representaciones icónicas de conceptos arquetípicos. Patitos de goma, botes de ketchup. Todo material que esté siendo investigado por la agencia deberá introducirse por las entradas privadas. Si ve a algún miembro del personal incumpliendo las normas, notifique al supervisor. Tenemos el juego de Control, un juego lanzado ya tiene su tiempo, de la misma compañía de Remedy. Vamos a ver porque cuenta con dos expansiones que cuentan un poco la historia de la esposa de Wake. Y dije, pues vamos a traerlo al canal a ver qué tal está. Y ya jugándolo, vamos a ver. No hay nada aquí. Este juego ya está 100% optimizado. Resumen de gastos: sector ejecutivo, segundo costimestre, personal de vigilancia, equipamiento de oficina, relevante. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Ahorita estamos en el Departamento Federal de Control. Este departamento se habla en el Alan Wake 2. Y vemos a este sujeto que sale en el Alan Wake 1. El Dr. Casper Darling. Bureau at Work. El director.
Este juego es tipo como Metroidvania, por lo que me acuerdo. Lo jugué cuando recién salió y estaba bien. Federal Bureau of Control. Agencia All these Federal. years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Lo jugué el juego del control, pero no jugué sus dos expansiones. Ahorita vamos a probarlas según llegue la historia. ¿Qué decía? En un tiburón, en su, aunque es seguro, permiso para haciendo control básico disparar a matar. Que tiene que ver un tiburón y matar. Vamos a buscar al director. Agencia Federal de Control. A todos los empleados. Como ya sabrán, esta es la última semana para presentar los informes R4. No estamos esperando los de buen número de empleados. Si necesitas una explicación, permite. Papelería. Inservible. Hello? Aquí vemos al conserje. ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué será? Conserje Ati. Hey, excuse me? There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. Ayudante del You need conserje. to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. El ayudante del conserje. Así que el conserje todavía no sabemos quién es. Y el ascensor aparece. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Un troll. Qué buena intro. Se me había olvidado la Did intro I de este lose you juego. there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Agencia Federal de Control, recordatorio sobre borradores de material público. Redactar cualquier notificación de fallecimiento relacionado con el SMA de Willow. Sigue las siguientes pautas. Servicio a su país. La alarma suena. Este juego sería interesante que lo hicieran como una serie, como tipo misterios gubernamentales. Tal vez en un futuro. Por aquí. Por acá.
Puedo pasar por aquí. Investiga el ruido de la oficina del director. Bárbara, que no me molesten. Cancela toda mi agenda para hoy y para el resto de la semana. No puedo fiarme de ellos, Bárbara, de ninguno de ellos. Bárbara, es Beach Falls, quién sabe. Centremos con el director. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? No, director, ¿te suicidaste o te mataron? Este juego tiene muchos tintes de misterio de qué nos está pasando. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Ritual y desafío. Look at this place. Where am I? Sobrevive a la ruleta rusa y la arma será tuya. Lo que está interesante del juego es que es como que más ágil, más rápido. Balazos. Golpes cuerpo a cuerpo. The same gun. Controla el arma. El arma es un objeto de poder. Okay. Solo el director la Now I puede have a gun. manejar. Ups. Sí. Casi. Estómago. Cráneo. Ah, se cayó. Apareció. Estamos la prueba del arma. El consejo. Los Illuminati. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Fotos comprometedoras. Cuando recién inauguran la agencia de control. Y la foto de la directora.
excesos del exdirector. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. No dejes que pase. No puede entrar. Lectura indefinida. Materiales indefinidos. Adéntrate más a la agencia. Objetivo central. Bienvenido a la casa inmemorial. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline. That's the dead man. Estos guardias de seguridad. Oh. Ups, fallé. Solo para Marshall. Hemos estudiado el posible SMA de Loot. No era nada, igual que la casa quemada de la última vez y la secadora averiada de la anterior. Mi equipo empieza a cansarte de esas falsas alarmas. Tenemos que encontrar una forma mejor de separar los SMA reales de los falsos. O si no, por lo menos distanciar a estos agentes del trabajo un tiempo. En fin, vamos hacia Sherman Ranch, el siguiente de la lista. Esperamos que haya más acción esta vez. Los SMA. Ah, madre. Está poseído. Nada, puros escritorios. Un papel. Reservada para cenar a las 9:07. No interesante. Todos andan flotando. Comprometidos con el trabajo. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. La agencia empieza con lo siguiente. Le damos la bienvenida con la Agencia Federal de Control de Electricidad en 1964 para mejorar las relaciones gubernamentales. Nos olvidemos de servir a Estados Unidos si no marcha la voluntad. No interesante. Cámara. Ay, que no estoy dando. Corre, 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 corre. Hola, madre. Casi, casi.
Ready. Cleanse the control point. Pulgar el What punto does de that control. mean? Help me fix it. Y todo vuelve a la normalidad. Excepto la pirámide que está ahí. Está rara. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? La agencia. Are you still... I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope. Emily Pope. I'm Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. El ex-director. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Claro. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. El hiss. Análisis de temas paranormales, puntos de control. Resumen, los puntos de control son lugares que la agencia ha identificado como vitales para la casa inmemorial. Cuando los dispositivos armónicos adecuados se sitúan en entorno del punto de control en la configuración, la zona colindante no experimenta cambios imprevistos. Los puntos de control se descubren mediante la detección de un ping por medio de un radio de 12 metros. Numerosos investigadores han intentado definir los puntos de control llamándolos ganglios nerviosos o puntos vulnerables de la casa inmemorial. Entonces la casa inmemorial es un ser viviente
El factor común de todas estas teorías es que los puntos de control son susceptibles a influencias externas, lo que nos permite estabilizar la casa inmemorial y trabajar más cómodamente en su interior. En teoría, la tecnología podría extrapolarse para estabilizar la totalidad de la casa inmemorial, pero las pruebas confirman que algunas partes del edificio rechazan la consulta del archivo. La foto de Trench, el exdirector. Guardia de Higgs. Investigación en campo sobre la identidad de Higgs. Guardia de... A la María tienen documento y ya tienen el nombre de Higgs. La agencia tiene muchos agentes internos de seguridad. El Higgs no tarda en aprovecharse de esto. Los guardias de Higgs usan los rifles bullpup que llevaban antes de su corrupción, mientras que los guardias blindados utilizan escopetas de bombeo. No se ha observado que poseen habilidades paranormales, con la excepción de que ciertos guardias del Higgs están protegidos por un escudo de resonancia densa, capaz de tener las balas. Este escudo es el resultado de la corrupción prolongada del Higgs. Puede madurar el Higgs en huéspedes orgánicos. Con paso del tiempo, se necesitan más datos. Selecciona Higgs a los sujetos con entrenamiento de combate. Poseer Higgs a ese nivel de percepción. Utiliza a esos huéspedes para tareas a las que estén mejor adaptados. Reserva a los huéspedes con entrenamiento para el combate. Son preguntas para más adelante, aunque es indudable que los individuos corrompidos conservan los conocimientos relativos al uso de armas. Consultar el archivo. Los guardias del Higgs. Escucha raro. Porque la gente corrompido por el Higgs. Vamos a ver. Yo te libero. ¿No pasó nada? Ah, desapareció. La maté. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. Casper Darling. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. Not a leader. Why am I here? I think you already know.
Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. La línea para hablar con el consejo. La pirámide que nos habló cuando recolectamos el arma. En serio, debería ser una serie Netflix de este juego. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. The hotline should be in the communications department. Vamos a preguntar el origen del hiss. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. La casa inmemorial. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he Un was eco. killed by the service weapon, En el your Alan Wake gun, también había ecos maybe it's his final de, thoughts recorded by the bullet in his brain, like a de deep space probe Casey. sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. objetos Can de you tell me poder. what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Y el último, amplificador de resonancia hedrónica. Estos son los So Mr. HRA Clint. stop you from becoming Hiss. Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one, it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Como Mr. Click. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew.
Entonces, controles un poquito Thanks, después Emily. del I'm Alan sure Wake I'll have more 1. questions soon. Just let me know. O eso creo. Avancemos. Ya más conocida el departamento de comunicaciones. Departamento de comunicaciones. Para acá. ¿Se guarda solo? No me acuerdo. Objetos, misiones, documentos. El arma. Arma de servicio ODP-1-KE. Protocolo de contención. No necesita procedimientos especializados. Descripción de la para utilidad. La forma del objeto es variable. Al vincularlo permite al paracapacitado. Solo se deben vincular este objeto de individuos que quieran asumir el puesto de director, supongo. El objeto determinará si es aceptable. Si lo rechaza, elimina el aspirante. Te mata si no eres director. Dicta este proceso que desconocemos sus criterios. Trasfondo, el objeto se descubrió en la casa inmemorial. Ya estaba aquí, en la habitación que es ahora el despacho del director. La hipótesis popular, muchas formas a lo largo de la historia. El Mjolnir, es un arma que se transforma dependiendo de su usuario. Como el martillo de Thor es el Mjolnir. Excalibur, la Brunastra, todos son armas de poder que actúan por sus usuarios. Si los objetos de poder son la convergencia de fuerzas basadas en el inconsciente colectivo, puede que este sea la manifestación original de ese evento. Si ese es el caso, consultar presentación 1. Introducción paranormal. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Interesante. El mapa. There it is again. Our welcome message. Vamos a pasar por aquí. Cadáver. Cofre. Ya lo vi. A ver qué decía. Gastos de viaje. Basura. Supongo yo que es para allá. Uno. Me hace daño. It's overpowering here. Creo que todavía no puedo ir por allá. You don't want me anywhere near it. With you on that. ¿Dónde? Lo vi. Corre. Baño de mujeres.
Atención, debido a las recientes fluctuaciones del punto de control más cercano, la estabilidad de esta zona ha sido degradada a amarillo. Tabla de referencia estable. Verde, estable. Amarillo, probabilidad menor de cambios de edificio no anticipados. Naranja, alta probabilidad de cambios de edificio no anticipados. Rojo, cambios de edificio no anticipados frecuentes. Entonces, para allá. Cartas abandonadas. Porque tiene campo de fuerza. Carga, carga, carga. Ay, sí. En el cráneo. La oficina postal. No, granadas también. Y pulgar la purga del centro de correos, bueno, de comunicaciones. Investiga el departamento de comunicaciones. Y lo puedo pasar por aquí. Saludos, Director Trench. Quería agradecerles el apoyo aprobado. Pero no oscuro aquí. Señor gobernador, llamé a la policía pero no vinieron a mi casa. Tengo un problema y envié gente a arreglarlo. Le di a mi mujer un pez de esos que cantan en la pared. No es un pez de verdad. Canta cuando pulsas un botón, pero tiene el diablo adentro. Vuela por la noche y canta canciones diabólicas. Dice muchas palabrotas. El diablo ha entrado a mi casa por el pez y tenés que venir a arreglarlo. Mi mujer está muy cabreada. ¿Cuándo vienes? El pez diabólico. Ah, puedo poner aquí cosas. Velocidad de recuperación de energía, recuperación de salud del elemento, energía. Es un campo sobre la entidad Higgs confidencial. El campo de resonancia Higgs es un impedimento físico que es difícil de definir. Los barreras Higgs parecen para impedir el escape y el acceso personal de la agencia. Se han descubierto dos métodos para eliminarlas: destruir la fuente de resonancia concentrada en las proximidades o destruir a las entidades de Higgs a la zona. Campos de resonancia parecen necesitar apoyo de otras fuentes de resonancia Higgs para mantener su tamaño y densidad. Siguientes muertos. A quien corresponda, estoy en contacto con anteriores presidentes de los Estados Unidos de América. Aparecen como guías espirituales, dándome su sabiduría. John Adams sigue diciéndome que debo de arreglar América, pero no entiendo lo que dice. Todos están... Venga a opinar sobre cosas. La gente me dice que son imaginaciones mías, pero Theodore Roosevelt me enseñó a arreglar la corta césped y yo de corta césped ni jota. Explícalo. Tengo grandes hombres muertos hablándome del presente y el pasado. Si alguien quiere usar mis habilidades para ayudar a gobernar el país, que avise. A la Casa Blanca le vendría bien mi ayuda. Un sincero saludo, James Bartolomeo New. El pez cantarín, el pez diabólico, ese sí está bien loco.
pasar por aquí, vamos por otro lado. Just look at it. 8 inches wide and Floppy disk. capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. A verlo en grande. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Un floppy disk. Elementos de poder. Digo, objetos. This is not the disk, of course, but Communications. We're on the right track. Por acá no hay nada. No. Más sangre. Hay gente volando. Así que todo normal. Venga. Allá no puedo pasar. Y para acá hay una puerta. Notas del club de libros para Penny. Bueno, no me da mucho la ciencia ficción, pero lo que opera lo que óperas especiales respecta este título, a no ser por qué. Podría referirse a muchos aspectos del libro, supongo que a mí me parece aburrido. Bueno, creo que ya podemos entrar por aquí. An object of power. Looks like the hiss of latched onto it. We Come on. need to cleanse it. Por aquí no hay nada. ¿O sí? Ah, ya ves que... Corremos. Ahí está el floppy disk. Así que comenzó tirando lápices y luego está tirando pedazos de tubo. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Pueden hacer cosas.
tengo poderes telequinéticos, gracias al flop. Tengo la fuerza de mi parte. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. A la madre. Con misil. ¿Quién falta? Listo, ya podemos avanzar. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Estabas tú, esta cosa. El nivel de acceso a This nivel must open the door. confidencial. Disquete. El objeto es un disquete de 20 centímetros que contiene el código de lanzamiento nuclear de la era soviética. Trasfondo. Extraído de una base militar soviética por los agentes y junto con la CIA, el disquete contiene el código de lanzamiento que se cree que estaban reservados para el uso de contra. En los Estados Unidos, el disquete comenzó a lanzar hardware convencional contra los miembros del equipo de codificación. Un informador insertado en la CIA avisó a la agencia, cuyos agentes requisaron al siguiente día. Otro punto de control. Mira aquí. Pues nada, vamos a seguir avanzando a ver qué. Seguir la sangre. ¿Qué es eso? They can find it. Great. Muero. Sí, lo alcancé a reventar. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom.
Esta cosa. ¿Tengo botiquines? No. Agente elevado del Higgs. Agentes elevados del Higgs se muestran habilidades similares a las competencias. Bueno, lo que sea. Pero tenemos que dispararle para bajarlo. Creo que... sí, es por allá. Alberto Tomasi. Buen trabajo, equipo. Ha sido campaña estupenda y bien ejecutada. Head of comms. Tomasi. The hiss got him. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but you can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an alternate item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Lo están grabando. The hotline can't be far now. Vale, de línea directa con el consejo. Con los reptiles. Todos los visitantes deben registrarse. Director Trench, Director Tench, Bill Everett, Custodio. ¿Quién es Bill Everett? Y Carol Bishop. Carol Bishop. No. Boot. Detalle, según el testimonio recibido, los agentes habían sido transportados desde la casa de Boot a un hotel de carretera llamado Motel Casino Ocean View y descubrieron una llave de una habitación mediante un ritual. La llave abrió una puerta marcada con una pirámide negra invertida, lo que solo descubrieron tras un largo periodo de intentos fallidos. Tras tirar de otro cordel ubicado en el interior de la sala, fueron transportados a la casa Inmemorial. Las desapariciones del anterior propietario de la casa y otros lugareños de Boot han sido atribuidas al cordel de la lámpara. Ahora sabemos que el motel Ocean View contiene numerosos caminos y puertas. Desde el acontecimiento se han encontrado varios cordeles de lámpara similares al del hogar de Boot por toda la casa Inmemorial. En el momento de escribirse del presente texto se han encontrado en la casa Inmemorial y los sectores de la... Entonces conducen al motel Ocean View, aunque el funcionamiento de la conexión es, pero los hipótesis iniciales son primero. Un objeto de poder. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Door marked with a black pyramid. Que debo de... Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels. Este símbolo de la puerta sale en Alan Wake. On the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. La pirámide invertida. Color negro. Hello? Anyone here?
224, 226, 227, 25, 223. Supuestamente estamos en Ocean View Motel. ¿Ya podemos abrir la puerta? Regresamos. Ok. Cruza el motel Ocean View. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Las puertas se abren. Key has a black pyramid on it. Ya puedo ingresar al cuarto de la pirámide negra, invertida. Pero en el más cuarto creo que no había nada, o sí. No se veía nada. Que no. ¿Dónde podemos ingresar aquí? Esta es la habitación de Wake. De Alan Wake. En la zona oscura. Supongo. Por el símbolo. Línea directa con los directivos. El consejo. Complace el desafío del plano astral. No puedo hacer nada. Me sigue. Alcancé. El menú del coleccionista. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Sangre. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo.
An echo with important info. I need to get back to Emily. Vamos a volver con Emily a ver qué People nos dice. react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Vamos a encontrar un punto de control para viajar rápido. La puerta apareció aquí. Y estamos en la sala del director. La oficina. A todo el personal ejecutivo, sé que ha habido cierta preocupación por exceder el presupuesto anual. Mientras operamos en la casa Inmemorial, estamos ocultos al escrutinio en muchos aspectos. Si nuestras demandas de presupuesto no son tan exorbitantes como para llamar la atención. La tesorería de Estados Unidos las cumplirá sin hacer preguntas. La AFC es una línea más en una gráfica que un contable de segunda no va a examinar. Nos ignorará por completo como si no estuviéramos ahí. Gracias a la casa Inmemoria tenemos ciertas libertades de operación. No estamos aquí por casualidad. Un saludo. ¿Qué era esto? La línea directa. Trasfondo. El objeto se manifestó espontáneamente en el despacho del director. Sobre el escritorio. El director Northmore fue el primer agente conocido en la agencia en usarlo. Se condujo un gran número de pruebas con el objeto incluyendo, pero su origen sigue siendo un enigma. Así que nadie sabe qué onda. Interesante. Ring, ring. It's Dr. Darling calling. In 1978, a comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered. And the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Es la Ouija personal. Tipo de gestión. Yo puedo hablar con... Vamos con Emily a ver qué nos cuenta. Tenemos acceso. Entra aquí. Estimados señores de Potts, lamento informarles que su hijo Graham Potts falleció en acto de servicio la semana pasada. Aunque los detalles de su muerte son confidenciales, puedo decir que murió al servicio de su país con honor. Pueden estar orgullosos del valor que demostró ante la adversidad y su dedicación a la protección de esta nación contra sus enemigos. Sus camaradas y colegas lo recordaremos. Lamento sinceramente el dolor que recibieron este mensaje. Mensaje de dolor. Creo que ya no hay nada por aquí. Pues es aquí. Frente aquí. Voy por acá. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily?
Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. A ti. Departamento de mantenimiento. Tengo puntos de habilidad recibidos. A ver qué nos puede decir. Hi, Jesse. Aquí, ya. Thanks, Emily. Bueno, aquí sure I'll vamos have a dejar el more gameplay, questions espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, no olviden Just dejar let sus me know. likes, suscribirse y se pueden dejar comentarios, se los agradecería. Y vamos a continuar con esta serie para revelar los misterios de la casa inmemorial. Y el por qué estamos aquí, y por qué somos la directora. Y por qué hay un consejo con forma de pirámide. Y los objetos de poder. Todos estos secretos, a ver, serán revelados más adelante. Y como siempre pueden ver Alan Wake 2 en el canal. Como también vamos a seguir subiendo. Bueno, voy a subir un juego japonés, a ver qué tal. Bueno, y sin más que decir, aparte de agradecer todo su apoyo. Adiós.